Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Roland. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't ko kumaadenggan ti kapanunutam, may papan iti sinerek ko aparikot. Amok amadi, ngem nagrigat aliklikan ti sulisog. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Roland. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, nakarubot ka din. Nakasaganan dyan sa ganak abalon mo. Imparabaw ko di talamisaan. Wen bakit? Jakayat ti maladaw. Si Kapay, pulos asaan Kapay analadaw, uray na minsan laan. Kababain mo't ano maladawak? Siyak ti may sa kadagiti kababayagan iti dayjay nga opisina. Maladawakit din. Rumbon laan Naskan nga ipakita mo asi kakat modelo kadagiti baro akadwayo ijay. Nantibalon ko. Tay karga ko ni tibag ko. Day tane. Nagyaman na ka, bakit? Nakaanos ka talaga. Saan ka amarabyan inton rabi Ha? Makitan to. No awan ti ipasambot ni boss. Nagsapa ka asumrek, iso arumbang laang amasapa kamot nga agawin. Nalpas man ang tinagmalmalam dito opisina, pare. Ana, makabanog ti agtugtugaw iti agmalmalam. Wen nga rod, nasakit ti sikat kan abaga. No kayat mo, mapantag pamasahe. Sika man, no kayat mo, di kayat kumuten. Mapanta. At dakat kaluklukat apag masahyan dita highway. Adu ti mangibagbaga, amayat kanu ijay. O sige, mapanta pare. Kasapulan mo't ti bagiday ta. Dito'y ka diti ipagbagan pare. Wan pare, denggam nagmayat ti maipatpatukar. Talaga makapaturog. Makaparelax Naimbaga rabi iyo. Agpamasahe kayo, sir? Wan man, ma'am. Dua kami iti kumparay ka. Roland, kumusta kan? Kunak no saan ako na mabigbig. Kastoy, mayat lata. Agam mo kayo? Schoolmate kami idi. Nasaya at man ta nagkita kayo dito eh. Ma'am, mabalin ka di, nga ikan na kami iti discount. Uy, nakababain mo ta pare. Sige, day talagayam. 50% discount. Ha? Uy, kita manday ta. Di uray ka na yung tan dito eh, pare. Nagmayat tiriknak, kalpasan na mamasahe ak pare. Naikati sakit amarikriknak. Mangarot pare, naglalaing gayam dagiti masahista ijay ay. Sulit ti bayad ta. Magsublita man ng ijay. Tanda man ng discount ta. Uy, agrom kamot na madis-discountan. Pare, talaga ka di, nga schoolmate mo jay babayan ang sabat kada taytay. Anyan tinagan na? Ite si schoolmate kami di high school. Gan amumeten. Ex mo. Iswakas tatiisam mo. Wan pare. Isuti mo na akayan ayat ko. Ti malagip ko, aging ka naggraduar kami ti high school kat na kami lata. Nagsina kami ni di college kami. Nagadalak kami ni Jay Syudad. Kasta ka di? Saan tamot na nadamag? Makukuha na dahi ang massage parlor. Saan kami unay nakapagsarita? Adong amin ti customer da ngay nasikaso na. Pare Roland, dandanitan jay balay may. Indagas na kon. Katinton bigat, dagasan nakmanan. Wan pare, tapno masapa ta asumran. Awan kwartak maitad ko kan kaading ko. Amumot nga awan trabaho. Plain housewife aklaan. Pangnayon ko kumalaang itiintad dananang kantatang apang OGT. Ne, ada ni manong mo. Anyat pagsasaritaan nyo nga kabsat. Ay na, umay umut-utang ni Britney iti kwarta. Awan mo't maipautang ko.
Pangnayon ko kuma iti kastusak iti OJT manong. Kurang mat day ti kwarta. Manuti kurang na. Ala, da kayon ti agtungtong. Tamapan ko ituloy di lutluto ah. Manong, kurang iti 5,000. 5,000 lagayam. Pautangan nak, manong. Mabit lang ah. 1, 2, 3, 4, 5. Atoy, 5,000. Thank you, manong. Thank you. Uray saan mo nabayadan dayta? Tulong kon iti panagadal mo. Nagsingpat ka talaga, manong. Thank you. Bakit? Apa pagin inawam ni Britney? Ipapilit na mat. Ay na, bay, anda kong ditoy. Inkay kat aginanan. Ado day ta inawam Britney. Wan, inawak amin daytoy manang. O sige, gaputa nagagat ka. Dalo sa matantoy kusina. Wan, manang. Siya akong timakam mo. Sige nga Rod, ading ko. Lakay, manungay timpautang mo akwarta ka ni ading ko. Basit laeng. Manunga Rod. 5,000? Ngamsan ko ngayon pautang dayjay. Itad ko natulong ko. Isu matlagayam anakarag-rag sa kanaginaw. Tapno malpas nanti OJT na. Wan nga Rod, tapno makatulong mo tan kada tatang kan nanang. Ayun gayam, kumusta dito ibagbagam anasakit asikat kan abagam? Sana na nasakit. Napan kami nagpamasahe kini kumpare Jun ije baro apagmasahyan ije highway. Kastaya. Ay, mapanak tuman mat. Medyo agsakit-sakit ngamin mo to sikat ko. Bayam, nada oras ko, mapantadwa. Sige man nga Rod, lakay. Ay na, nasakit man ang titaltal ko pare. Gapon sa itika ko computer ko. Ay, kahit mapantaman na nagpamasahe Kaya't ko mga road. Masapol nga agawid ka masapa. Agsakit ni misis ko. Katawan agluto iti kanan dagiti ubing. Kastaya. Asikay, mapan ka? Panunutag pa mapanak wano saan. Mapan ka. Sayang mo, 50% a discount. Hello. Good evening, sir. Hindi ka man, Tessie. Nakapurpurmal ka mat unay kanyak. Si Kamot Gayam, Roland. Agpamasahe ka kadi. Basit sa ti customeryo ita Kasta talaga. Ada ti aldaw nga ado ti customer, ada mo ti aldaw basit. Kano ti day off mo? Kaapay damdamagam. Kaya't ko nga kita te. Agsarita talang. Agkinumusta kas jay. Manumot nga minan atawan asaan ta nagkita. Oh, day off mo ita. Apay ang nakasukat ka. Andala pa syarak agayim ko. Kunak man numapantag pamasahe di tabaro a massage parlor ako nam. Numakawi na kamasapa, mapanta. Anya nga oras ngay, tapno makapagsagana ak. Teksan kanto. O sige, orayok ti text mo Adamin agsaksakit dito yung sikat ko. O sige, inak nga rudan. Ha? Mapan kalatan? Ha? Kastalatan? Aywan gaya man niya. Nalipatak matan. Love you, bakit? Aganad ka iti panagmanehom. Itay ka kadipay, Roland. Pasensyakan. Naladawak iti date. Agtugaw ka. Ikataman day ta shades mo. Addakan dito unag ti restaurant. O, sige. Ha? Adda black eye mo? Apay nga adda black eye mo, Tessie? Diyak ko man kayat nga umay pay dito eh. Tadyak kayat ang makitang tinarami nila kay ko kanya. Limtag pa'y day tapingping mo. Diyak malapdan diyak sa hangit, Roland. Pasensya ka. Ate titisyo. Apay, dangdangran na kanila kay mo? Nabayhagan. Tunggal mabartag. Dangran na. Siyak lang nga rodan ti agsapsapol para iti panagbiag mi. Kastoy pa iti aramidin na kanya.
Jak laing pagarup akas to'y tinagbanagan ti biyag mo, Tessie. Kasi kamat gayam. Roland. Mabalin ka ding agordertan iti makan. Saan pa yan ang rabi eh? Wen, sige. Mabit lang. Agorderak iti kananta. Adakon, bakit? Inururay ko ti text mo. Kunam ama pantag pamasahe adwa. Ay, pasensyakan bakit? Adayo gayam ti lugar di binisita kagayam ko. Sorry Ay, bakit? Anya day tayaw awat mo kanya. ATM ko. Ingkag withdraw, tagpasyar kayo kadag iti ubing. Talaga? Kita manday ta. Naragsakan ka adagos. Inton bigat kaminton arumwar ta Sabado. Kan gumata gayam iti baro a sandals ko. Ala, gatangam ti kayat mo. Ala, sige na Rod. Di na kon isturbuhan. Tamadama akaglut-luto. Kaya awat ko lang iti ATM ko. Kastanti bagam. Pare, napanak nagpamasahe di kalman. Awan mat i-JJ schoolmate mo nga ex mo. Sana simrak iti manungal daw. Kunak ano nagikatay ni. Sana ako kwa day jay. Agtrab-trabaho lang ijay. Uy. Adun ati amo, maipapankan kwa na. Nagdamdamag aklaang mat. Mayat mo tantirik na ka. Saanan na nasakit tuwital-tal ko. Nasayat no kastay. Ket, nimbaganan ni bakit mo? Wen, isuan na panak nagpamasahay di kalman. Pare, agsubli-subli kan sa mutlat tay jay. Saan mo tunay? Tapay nga ay. Awan mo tunay ang tinasakit iti bagik. Kunak no agsubli-subli kay jay. Gapo ka ni Tessie. Nagloko kan pare. Addan asawa day jay. Kan addamot na nasawak. Apay ko maasubliak pay. Agyaman ak iti kwarta nga intot mo, Roland. Adda ginastos mi nga agiina. Kabayatan ti upat nga aldaw asa anak asimrek iti trabaho. Nasayat mat. Tamay imbaganin day tablak ay mo. Nga magtultuloy latta ti panang paspasakit kanyak ti asawak. No saan man a pisikal. Tila ibagbaga na kanyak anasakit a balikas. Kanayon nakabog kaawan kan pabainan. Tessie. Roland, kasano akka di ang makabayad iti kinaanos mo kanyak? Saan ko apabayadan nagitit-itat ko kan ka? Tulong kon. Agyaman ak, Roland. Nasaya at kaunay kanya. Madaman ti OJT, manang. Ay kat nasaya at ano kasta? Ayan ni Manang Roland, tag-thank you akan ko, ana. Ay, iso tinagbolontaryong agluto. Jak amo ano nya tilutlutun na. Mapanak iti ayan na. Manong? Brittany, timing ti umay mo Dadani akong makaluto. Ramanam tuman da ito inlutok. Iso nga rod nga imasidegak, tatno raman naglay talot-lutwam, Manong. Ket, kumusta ti OJ team? Madaman ti pa nag-OJT, Manong. Thank you, Ay ket, nasayat Maragsakan para kan kaading ko. Anya ti maitulong ko kan ka, Manong. Ala, isagana mon ti lamisaan. Tamangan tayon. Amo ka di ti asawa mga kita tayo tilimad. Nas ka na saan na amamuan. Patayin nakday chay numamuan na. Nasayat no kasta. Ti asawam, kasano numamuan na. Amok ter aramidak, Tessie. Ken nasayatak nga ama, ken padre di pamilya. Iti ure ka anuman, saan na amamuan da ito'y. Nasaya at matno kasta. Saksaktan na kakadipay ti asawam. Saan unay itan, talumaban akon. Kunakan kwa na, ano maminsan pa'y asaktan nak. Saan akon nga agpangado amang ipapulis kan kwa na. Day tatirumbang nga ramidam, Tessie. Agyaman akan ka kadag iti balakat mo. Kang runaan iti kwarta nga ititad mo kanyak. Dakal atulong day takada kami nga agiina. Agkita tanto manen iti dayto a lugar.
Siga ti makam mo. Saan tan nga agtin next? Tapnoon makabasa. Wano makamu iti dahi tingar aramidan ta. Ammom tulatan, no kaano tamanan nga agkita. Uy, amok. Namin anon ang nagkita kami iti limod kini Tessie, Mr. Lonely. Ket nagtalinaed daytoy a sekreto. Ngem makonkonsensya ak iti daytoy nga aramidag. Ngem marigatan akmat amang kontra iti awis ti sulisog. To'y pagayam mo, Roland. Roland, pagayam ko. No nagbalin man akaayan ayat mo ni Tessie, idi panunutem ko ma. Amas na ununeg ti relasyon nyo kini misis mo. Gapo taadaan kayo iti anak. Dakkel unay akam mali, no mapirdi ti binukelyo a naragsak a pamilya. Gapo iti kammali a relasyon. Dua a pamilya ti mapirdi, no agtultuloy dayta a relasyon nyo kini Tessie. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Roland, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena